பெரிய 10 மாசம் கஷ்டப்பட்ட? உள்ள ஒரு இருட்டு, ஒரு லைட் கிடையாது, ஒரு ஃபேன் கிடையாது, ஒரு ஏசி கிடையாது, கரண்ட் படுக்க ஒரு பெட்டு கிடையாது, பேச்சு துறைக்கு ஒரு ஆள் கிடையாது, தவிச்ச வாய்க்கு தண்ணி தர ஒரு நாதி இல்ல. சரி நம்மளா போய் குடிச்சு தொலைவுன்னு பார்த்தாலும் ஒரு செம்பு கிடையாது. என்ன பெரிய கஷ்டப்பட்ட? கண்ணை கட்டி காட்டுக்குள்ள விட்ட மாதிரி வடக்கும் தெரியாம கிழக்கும் தெரியாம சிறைச்சாலையில கிடந்திருக்கேன் நானு. அது எப்படி கிடந்தேன்? அப்படியே 10 மாசமா குரங்கு மாதிரியே இப்படியே குத்த வச்சே உட்கார்ந்து இருந்தேன். எங்க 2 நிமிஷம் நீ குத்த வை பாப்போம். குத்த வை. கைகளில் വീണടുവാൻ സ്വപ്നം പോലെ ഞാൻ വന്നു 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 ഈ കുമ്പിളിൽ തേൻതുള്ളികൾ വിണ്ണിന്ദാമായി വന്നു 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 മഞ്ഞുനീർ കണങ്ങൾ ചൂടി കുഞ്ഞു പൂറങ്ങും പോലെ മഞ്ഞുനീർ കണങ്ങൾ ചൂടി കുഞ്ഞു പൂറങ്ങും പോലെ നിന്മാറിൽ ചായുവാൻ നിൻ കുളിർ ചൂടുവാൻ ഗന്ധർവ കന്യേ ഞാൻ മണ്ണിൽ വന്നു ഈ കൈകളിൽ വീണടുവാൻ സ്വപ്നം പോലെ ഞാൻ വന്നു 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 നിന്നെ വിഭജിയാക്കും നിന്നിൽ കിനാവു പൂക്കും നിന്നെ വിഭജിയാക്കും നിന്നിൽ കിനാവു പൂക്കും നിന്നിന്ദ്രിയങ്ങളിൽ അഗ്നികണങ്ങളാൽ മിന്നിത്തൊടിക്കുവാൻ മുന്നിൽ വന്നു ഈ കൈകളിൽ വീണടുവാൻ സ്വപ്നം പോലെ ഞാൻ വന്നു വന്നു വന്നു